प्रेज लॉर्ड आओ प्रभुंकर पवित्र नाम धन्यवाद हो। प्रभु गौरव पातु ख्रीष्ट प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दिए। तो सहित आपण मानक आपणकर भाई बा पालक मृत्युंजय नायक आपण मानक स्वागत जनाए मोर यूट्यूब चैनल रे। आओ प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आओ यही ऑनलाइन माध्यम सुसमाचार पहुँचापी सुसमाचार निगूढ़ तत्व लोक मान को जनवाई प्रभु सुजोग दौरान प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आज आपण मान सामने मु गोटे गुरुत्वपूर्ण गोटे टॉपिक बा गोटे थीम बा गोटे विषय को रखा इच्छा प्रकाश करे ता होची आत्मिक दान विषय। आज आम जाणीनु आम किए अटू आम ठारे जो आत्मा गुड़ाक जो वरदान गुड़ाक बास करुच्ची ताहा कौन अटे। जितेबले जड़े व्यक्ति जड़े विश्वासी ताहा जानिबा यही आत्मिक दान कौन गोटे पर्टिकुलर लोक को दि जाइछि ना दिस गिफ्ट फॉर एवरीवन सेटा को आम आलोचना करिबा। प्रभु को धन्यवाद दिए। मु स्वागत जणे आपण मानक समस्त को मोर यही सुसमाचार बा ई वाक्य आसतु आम सीधा सड़क आमने प्रथम करंती 12:1 को आम अध्ययन करवा। से जगह लिखा जाए आ पाउल सेठी मंडली लोक मान को कहती मंडली लोक मान को यह कहते जे हे भाई माने आत्मिक दान संबोध रे जे तुम्हें अज्ञ थाओ यह मोर इच्छा नुहे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने साधु पाउल मंडली लोक मान को कहते मंडली गोटे पर्टिकुलर गोटे पर्सन को से लिखु नांती कि मंडली को परिचालना करुथिबा से अध्यक्ष बा जो पालक को लिखु नांती मंडली प्रत्येक विश्वासी मान को कहते आ कौन कहते हे भाई माने आत्मिक दान स्पिरिचुअल गिफ्ट विषय जो तुम्हें अज्ञ रुह यह मोर इच्छा नुहे। ए दान फ्री गिफ्ट प्रभु देइथिबा दान आउ ए दान से दिन नूतन नियम रे प्रथम थर पई दान आसिला जोटा कि पेंटिकस्ट दिवस रे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज गोटे विश्वास जदि जानिबो मो ठारे को आत्मा बास करुछि आउ से दान गुड़ाक कौन जिते बड़े से दान विषय ज्ञात हेब से दिन से मुक्त हेब। से दिन तार अभाव तार समस्या जहाँ भी तांको जीवन रे बाधा विघ्न कष्ट दौछि सेठु से मुक्त हेब। से जगार से दिन से मुक्त हम कारण आम जो आत्मा पाइचु से आत्मा एक्चुअली कौन अटे प्रकृत से आत्मा कार आत्मा अटे। आपण मैंने जदि सीधा जन एक समाचार जदि 14 को अध्ययन करेंगे जीसु सेठी गोटे प्रतिज्ञार आत्मा कहते शिष्य मान को मो से सत्यमय आत्मा देवी। यही सत्यमय आत्मा कौन ए सत्यमय आत्मा कार आत्मा विषय कथबार्ता करूँ जीशु निजर आत्मा विषय कथा कहते सत्यमय आत्मा यानी कि जीशु कहले मो पथ सत्य वो जीवन मो सत्य आउ से सत्य विषय सत्यमय आत्मा देवा यानी कि मु जाऊँगी पिता निकट को आउ पिता को मु अनुरोध करी आउ से अनुरोध करी गोटे साहाय्यकारी आत्मा अर्थात सत्यमय आत्मा जीशुकर आत्मा और जो आत्मा पेंटिकस्ट दिवस रे प्रेरित विवरणी 2 रे आम देखा पाऊँ गोटे विश्वासी जो दिन मन परिवर्तन कला तार समस्त कु अभिलाष सी परित्याग कर जिते मन परिवर्तन करी जीशु को अपना त्राणकर्ता व्यक्तिगत रूपे जिते से निजको स्वीकार कला ग्रहण कला आउ जल रे बाप्तिजित है से दिन से पवित्र आत्मा को द्वारा बाप्तिजित है। ही बैप्टाइज्ड बाय द होली स्पिरिट व्हेन जेबे से जल रे बाप्ताइज है। जदि आपण माने प्रेरित विवरणी जदि आपण 2 रो जदि
37-38 যদি পড়িবে যেତେବେଳେ ମାନେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଛୁଇଁଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଏମାନେ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିତର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତାପରେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବରଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିତର ସିଧା କହିଲେ 38 ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଲେଖାଯିବ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ପବିତ୍ର ମାନେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିଜିତ ନେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେଇଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆପଣମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଅଜ୍ଞ ରୁହ ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଆତ୍ମିକ ଦାନ କ'ଣ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଅଲଗା ଆଉ ସେଇ 12ରେ ହିଁ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ି ଯିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏକ ଆତ୍ମା ସେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାର୍କ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ର ୱାର୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବଟ୍ ୱାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ କାରଣ ସେ ଆତ୍ମାର ଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯଦି 8 ପଢ଼ିବେ 12ର ଜଣକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଅପର ଜଣକୁ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଜଣକୁ ସେଇ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟତା କରିବା ହିଲିଂ ପାୱାର ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ହିଲିଂ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫେସି ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ବିବ୍ଲିକାଲି ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ ବାଇବଲକୁ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁଟା ଡ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ এইটা হচ্ছে আত্মার দান দ গিফট অফ স্পিরিট এই বিশ্বরে আছি মণ্ডলী অজ্ঞ অছি সে জানি না মণ্ডলী যে আমি কিয়ে মোটারে আত্মা থিবা সেই আত্মা কোণ আউ মোটারে কো গুড়াক দান গুড়াক অছি যৌদিন ইয়ে আরম্ভ করিব অপরেট করিবা পাই আরম্ভ করিব সেদিন সে সমস্ত বন্ধনর মুক্ত ହେବ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଏଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଜ୍ଞ ରୁହ ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୁମେ ନ ଜାଣିକି ତୁମେ ରୁହ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ ଆମେ ଅସାଧାରଣ ଲୋକ we are not a ordinary person not a ordinary people we are a extraordinary chosen by God निज आमे किए जानबाटा चेष्टा who we are in Christ what are the power what are the gift we have we should know that आज न जानिकी लोक मैंने विनष्ट होती मु आपण मान उत्साहित करने चाहे यही वरदान केवल पर्टिकुलर पर्सन पाई ना पुरातन रे थिला लेवी वंश मानक उपरे आत्मा अवतरण करुतिले किंतु नूतन नियम रे दिस गिफ्ट फॉर एवरीवन कैन ऑपरेट दिस गिफ्ट not only pastor leaders coordinator anointing person prophet no everyone those who believe in Christ those who baptized by the Holy Spirit those who are baptized by the water God has given that spirit of gift to them
ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ରୁହ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିବାର, କାହାକୁ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ଚିହ୍ନିବାର, କାହାକୁ ପରଭାଷାରେ କଥା, ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ସ୍ପିକିଂ ଇନ୍ ଟଙ୍ଗସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭେରି ପାୱାର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ପ୍ରେଇଂ ଇନ୍ ଟଙ୍ଗସ୍। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବା ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଟାଇମ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ରହିବ, ନଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଫିସି ତାର 4:30 ପଢ଼ିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। ଏଫିସି 1:13 ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, এই ଗିଫ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହୁଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଧରିକି ଗମନାଗମନ କରୁଛୁ, that spirit is not a ordinary spirit, that is a power and divine and supernatural and dynamic power. When power come upon Patros, he become a good preacher. He preached Jesus Christ, and one day 3,000 people they came to Jesus Christ, encounter to Jesus Christ. That is the power of gift. Be operate the gift of spirit in your life. You will see in your life signs and wonder and miracle. And a gift କେବଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ହେବ। ବିଲିଭର୍ସ ମାନେ ଯଦି ଭୂତ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟା କାମ କରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରାଣନାକ ବିଷକୁ ସେମାନେ ସେବନ କଲେ କ'ଣ ମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଥିଙ୍କ ହାଉ ମଚ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ pastors and leaders they will do when they will come to know about this knowledge, the gift of spirit, the power of spirit. This gift freely given by the Jesus Christ to us. When they will start operate this gift, you will see the glory of God. You can see the glory of power of Holy Ghost. You will enjoy the word of God. You will enjoy in your prayer. You will enjoy the worship. Today, many people they are not able to enjoy because of why? They don't know what spirit they had, they carried. ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିବ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପାଇଛି, ସେଇ ଆତ୍ମାର ତାକତ କେତେ, ଡାଇନାମିକ୍ ପାୱାର। ପ୍ରେରିତ କେ ବିବରଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଏକଠୁ ପଢ଼ି ଯିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କଲେ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ପିତରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ପାଉଲର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ସେଇ ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଅଛି। So let us be operate the gift of spirit in our ministry, in our life, in our personal life. Then we will grow in spiritually. ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେବା। ଆଜି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଆମେ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବିଷୟରେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ତୁମେ ରୁହ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ।
आज मु गोटे पालक आपण मानक कहवा जिते लोक वीडियो देखुंत से मुझे कहवाई चाहे आपण मैंने आत्मिक दान विषय अज्ञ रुह यह मोर मत इच्छा ना अज्ञ थाओ जान ज्ञात हुओ ज्ञात होगापी चेष्टा कर आउ जो दिन जानव से दिन गोटे आंतरिक पुरुष जाग्रत हो आते से आत्मा खड़ग से धारण कर आपण जुआड़े जीवे डिमोन स्पिरिट गुड़ाक स्क्रीमिंग करेंगे बिकॉज यू हैव ए डायनामिक पावर समस्त जगत उपर अधिकार करुवा पावर ठारू भी अधिक ताटू शक्ति मु तुमको देवी बा देली बा आमे पाइचु जीसु कहले मु देवी यू विल रूल द नेशन यू कैन रूल द नेशन आज आम निजर व्यक्तिगत जीवन को आम रूलिंग कर पारुन मंडली को कौन रूलिंग करवा निजर गाँ को कौन रूलिंग करवा प्रिय प्रभुंकर लोक माने वी आवे वी यू मस्ट हैव दैट नॉलेज अबाउट द गिफ्ट ऑफ स्पिरिट नेक्स्ट आत्मा को वरदान विषय में सेकंड पार्ट में देखा थैंक यू सो मच।